Good morning guys. Ito po si Bambam. Ayan o. Si Bambio yan eh. Si Bambio. Oh. Si Heart. Come. Ayan o. Yan si Heart. Bam. Dude. Layo. Ay si Heart o. Si Heart. Yan po si Heart o. Say hi, Heart. Dali. Pakiyot. Pakiyot. Cute. Ito naman si Bambi. Oh. Si Heart po yan. Nandun naman yung mga aso nagagalit. Ayan, si Heart at si Bambam. Dito kayo. Ayan, si Heart. Si Heart po yan. Matataba itong mga aso na to eh. Ang kinakain nila ay chicken. Mahilig yan sa chicken. Yan si Heart. Si Heart. Mahilig po sila sa chicken.